সেদিনে সুপ্ত ছিল চেতনা, আসলে তুচ্ছ সে বিবাদ, অবদমিত বেদনা। শোনো আমরা কি সবাই বন্ধু হতে পারি না, যত পুরনো অতীত ভুলে যেতে পারি না। জানি হতাশ সেদিনে সুপ্ত ছিল চেতনা, আসলে তুচ্ছ সে বিবাদ, অবদমিত বেদনা। শোনো আমরা কি সবাই, শোনো আমরা কি সবাই, শোনো কে ডেকে যায় আমায়, কে আমায় স্বাগত জানায় ভবিষ্যতে শরীক হতে। দেখো কে দিচ্ছে হাতছানি, সামনে শুটিং আমি জানি, পারবে কি তুমি আমার সঙ্গী হতে। জানি নিঃস্ব ছেড়ে তুমি রণপ্রাপ্ত আমিও, আজ যুদ্ধ জিতে ফিরে শান্তিতে ঘুমিও। আজ স্বপ্নের আকাশে যদি রংধনু ওঠে, কাল গাইতে পারে গান সব শত্রু একজোটে। শোনো আমরা কি সবাই, শোনো আমরা কি সবাই, সোজাসুজি আর তর্ক হোক, চোখে চোখ রেখে দ্বিধম হয়ে যাক ফেসলা। ট্রালালা ট্রালালা, মনে অন্ধকার কোণে ভুল বোঝা বুঝি যার বনে। আমার বিশ্বাস নেই আর ক্ষমায়, এসো শাস্তি দি আজ তোমায়, এই গানটাই হতে পারে। Today is 5th September, Teachers Day, the birth anniversary of one of the modern India's most notable teacher and philosophers, the late Sarvapalli Radhakrishnan, who was independent India's second president. We have been observing ever since his passing away as our country's Teachers Day. We take pride in thoughts and teachings of this Guru of Gurus, someone who possessed the qualities of a Rishi and a Raja, and thus considered to be as Rajashri. Almost immediately after independence, Chacha Nehru assigned him as India's first ambassador to Soviet Union. This Indian ambassador boldly told Stalin face to face to be humane and not to be violent, getting up to take leave of this taciturn and tough dictator ambassador. Radhakrishnan permitted himself to pat on Stalin's cheek. Stalin was stunned but recognized the Guru in Radhakrishnan and neither protested nor squirmed. All of us throughout our whole life come across teachers and our parents at accuracy and at our schools. They give us moral values even after their hardship. We all together thank them and pray to God so that they can enlighten the students of accuracy for many more years. Thank you, teachers. So, to start with the day's performance, let us welcome Ankit on his violin. Hey, recorder.
सूरज निकला था, कुछ पारा पिघला था, एक आंधी आई थी, जब दिल से आह निकली थी, दिल से ঠিক আছে স্যারকে বল হেনাকে একটু সরিয়ে অস্মিতার ফটোটা আসছে হেনাকে একটু সরিয়ে दिल से दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 ना पिया, जिया 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 ना जिया, दिल से नहीं दो पत्ते पतझड़ के पैरों से उतरे थे, पैरों की शाखा से उतरे थे, फिर कितने मौसम गुजरे, दो पत्ते दो बेचारे गुल की चाहत में किन चेहराओं से गुजरे, वो दिल 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 थे, वो दिल 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 है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम अभिषेक আমার টেলি করছিস তো दिल है तो फिर दर्द होगा, दर्द है तो दिल भी होगा, मौसम गुजर गए रहते दिल से दिल से दिल से दिल से दिल तो आखिर दिल है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया पिया ও ম্যাম এসছে দাদা এই ম্যামকে ওই দরজা দিতে ম্যামকে দরজা দিতে শুভই চুপ থাক শুভজিৎ চুপ করতে বল চুপ অনিমেষ কিছু কিছু বলা শের নিশা, কিছু বাঁচা পায় বেশা, তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙি রসে জাল বুনি, তাই দিয়ে সুরে সুরে রঙি রসে জাল বুনি, রুচি মোমা আর একটু ছোঁয়া লাগে, কথা শুনি যেটুকু কাছেতে আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে, চকিত মনের কোণে कल देखा देखा আসে ক্ষণিকের ফাঁকে ফাঁকে, চকিত মনের কোণে স্বপনের ছবি আগে, যেটুকু যায় দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে, যেটুকু যায় দূরে ভাবনা কাঁপায় সুরে, তাই নিয়ে যায় বেলা নুপুরের তাল গুনি, তাই নিয়ে যায় বেলা নুপুরের তাল গুনি, রুচি মমকাল গুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, তাই দিয়ে মনে মনে রুচি মমকাল গুনি, একটুকু ছোঁয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি। Bengali song, let us call Tanushri Sarkar on stage for singing a song. I'm going to sing an English song which I'm going to dedicate to the teachers.
फोटो सेंड कर song. Let us now call Hena Majumdar on stage for a dance. ওখানে গিয়েছিল বল আসছে
সকালটা এত মিষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে মেঘ করে যেত বৃষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে মেঘ করে যেত বৃষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে মন কষাকষি ঘুরে হাসাহাসি নাক কষাকষি রাপারাপ্পা রাম পাম পাম। তুমি না থাকলে চাঁদ তার গায়ে পড়ে যেত মরছে, তুমি না থাকলে কিপ্টে লোকটা হতো না যে খরচে, তুমি না থাকলে স্বপ্নের রং হয়ে যেত খয়েরি, বন বন করে দুনিয়াটাই পারতো না ঘুরতে, তুমি না থাকলে রবীন্দ্রনাথ কালির দোয়াত মাথায় ঢুকে হতো উপকার রাপারাপ্পা রাম পাম পাম। তুমি না থাকলে সুমন কেলেঙ্কারি করতো কত, গিটার ফেলে দু হাতে মাথায় নামটা শেখাতে হতো, পাশের বাড়ির মেয়েটা পাশের পাড়ার ছেলের সাথে, তুমি না থাকলে এইভাবে কি বাড়িটা ছেড়ে পালাতো, তুমি না থাকলে রোমিও কবে হোমিওপ্যাথির দোকান খুলে জমিয়ে দিত রাম পাম পাম। তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে মেঘ করে যেত বৃষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে সকালটা এত মিষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে মেঘ করে যেত বৃষ্টি হতো না, তুমি না থাকলে মন কষাকষি ঘুরে হাসাহাসি নাক কষাকষি রাপারাপ্পা রাম পাম পাম। कंटिन्यू करो। मुखड़ा दिखा दो। बहुत चमत्कार काम किए। करेंगे करेंगे। पहला चमत्कार काम उनको मैथ्स में पास करवाया। वो एकदम लास्ट काम है। पहला काम कुछ भी मांगो, कुछ भी हेल्प मांगो, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। आंसर मांगोगे गलत आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा लेकिन गलत आंसर मिलेगा। और एग्जाम के साथ, एग्जाम के टाइम में एग्जाम से छिड़े स्टूडेंट्स के पीछे बम्बू देने में ये नंबर 1। सर को क्लास कंट्रोल करना सबसे अच्छा, सबसे अच्छे क्लास कंट्रोल ये करते हैं, सबसे बुरे क्लास कंट्रोल दिखाओगे। एक ही डायलॉग है, तुम्हें तू चुप करो ना, तू चुप करो ना बारी। এটা শুভ স্যার, নট দিবঙ্কর স্যার। শুভ স্যার দিবান স্যার চিংড়ি মাছের কথা চলছে, কোনোদিন কিচ্ছু হবে না। আনসার পেয়ে গেছে, একজন বললো আনসার পেয়ে গেছে, পেয়ে গেছে তো এই তো পুরোটা কভার আপ করো, পুরো ঘরটাকে কভার আপ করো। সামনে চলে যাও না। আসবেন রাতে আসার পর প্রথম কাজ, গরম দিন হোক, বৃষ্টির দিন হোক, যাই দিন হোক, রুমাল বের করে অনেকটা কপালটা ওটাও কপালটা অনেকটা ভিজে যায়। কপালটা অনেকবার নীলাদ্রি স্যারের ক্লাসে আগের বছর ইলেকশনের আগে আমি বলছি তুই ম্যাথে পাস করতে পারবি, তুই ম্যাথে পাস করতে পারবি। নীলাদ্রি বলছে স্যার गारंटी पास कर, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर वो भी कमीज खोल के बोले, अभी भी कमीज खोलो, अभी कमीज उधर शुभ्रदीप नाम का एक स्टूडेंट था, इंग्लिश टेस्ट क्वेश्चन पेपर दिया सर ने स्टडी करने, यहाँ पे स्टडी करने 15 मिनट से क्वेश्चन पेपर पढ़ेगा। मुझे क्या हुआ, मैं इधर से लिखा उल्टा, वहाँ से ध्यान से आए, आके क्वेश्चन पेपर ले लिए, उसका हाथ बचे शुभ्र की को सर क्वेश्चन सर अच्छा हुआ है सर, এটা নেই ছিল একটা থাপ্পড় দিয়েছিল गौतम सर का क्लास में शुभ को लिखने दिया, बैठे बैठे लिखा, पहला बैठे बैठे लिखा
धीरे से उसके धीरे से धीरे धीरे होते होते पूरा सो गया लास्ट तक सो के देख रहे सो ही गया पेपर पे पेन की जगह मुंह से कुछ निकल रहा है और बात की बात है এটা তোরা খুব এনজয় করছিস বল उदय उदय मेरा नाम पे क्यों सबके नाम पे बोले तुम्हारा नाम भी आएगा उदय क्लास कर रहे बुक पढ़ रहे उन्होंने सोचे बहुत पढ़ रहे टेस्ट से पहले थोड़ा सा बुक हटा नीचे था क्या कर ले ऐसे में सर ने पूछा কি পড়ছিস জোক আছে বইতে জোক লেখা আছে না স্যার এসএমএস এ জোক আছে বলছে বইতে এসএমএস এসে গেছে लास्ट तक सर मोबाइल लेने के बाद वो क्लास खत्म सर को मक्खन सर सर फ्रेंच का देखो अरे देखा सेम कॉपी है सेम कॉपी सर अपने फ्रेंच का देखो उस दिन सर नीले शर्ट पहने सर नील शर्ट ना अपना ऊपर एकदम सलमान खान नीलाद्री कैसे किया नीलाद्री बोलছে उदय जाई कौन सलमान को किसी से कंपेयर मत क्योंकि दिमाग कमीज नहीं खोलने वाली मतलब उसका फिगर ऐसा था कि अगर सच कहते हैं तो उसको फांसी पे भी लटका है ना एकदम झूलता रहेगा मरेगा इतना फिगर है लेकिन उसको मार नहीं उधर ने उसका गला पकड़ा गला यहाँ में पूरा एकदम फिट में अटक गया इतना सा गला धक्का मारा एकदम वहां से निकल के जाता ऐसा हालत था अर्पित शर्ट पहन जाओ शर्ट पूरा पहन जाओ you don't know anything You stupid boy, you don't know anything. एक दिन अर्पित का ग्रेटेस्ट क्वेश्चन न्यूटन भी इसका आंसर नहीं दिमाग से भी नहीं दे सकते सर 1 किलोमीटर कत लिटर है यहाँ पे ना सुन के वहाँ का आदमी था आदमी था दिमाग से सर बोलूँ ना कि 1 किलोमीटर कत लिटर सिंपल आंसर 1 लिटर दूध के 1 किलोमीटर ऊपर আরেকটা পিস ছিল কিছু বলতে রোহন গালের থেকে আজ পর্যন্ত হাতে কিনে দেবে রোজ চুলকে যাচ্ছে মানে রোজ চুলকে যাচ্ছে দাঁড়িয়ে আছে आप যদি যদি ইন্টারভিউ দিতে গেল যে ফাইলে নিয়েছে ফাইলটাকে স্ক্র্যাচ করে দেবে স্ক্র্যাচিং ইজ দ্য बेस्ट इन स्क्रैचिंग लास्ट की तारीफ कैसे दीवान सर दे देंगे थैंक यू এই দাদার নাম হচ্ছে চিটোস यस सर এই তো চিটোস ফিনিশ